jama'a ikube kazuwa ne ikube lokacin ne inan na bani da dukuta bayan yanci da na ciye jiniya party jona mini shiri na ji iye labiya ya lokacin dondwe makon doro etinya siyasa na inan na bani ike dabe iga chukoko ina ipe bi kan dondo na miawabi iga yi ga ula jama'a jujin sallama ezana iloye gangani bi izana jide ina na yana jama'a ba ta yi kuɓe lozon ne etumbayan bayan television yan so ku be borolu ya yi so ku be borolu ya ki party local government ba ta Kwara State Nigeria fiyan etu yi ba didoji so ku be ba wo so ku ya won tun lo ba so ku ba le here so ku ya won tun lo ba so fa shire won so ba yin su so e wa nabi to misunya igata iwa ni dona izana ide chiga ilawun chinle inanana ngai izanya inana saro to igaga stakeholder no yiga chunle efozu mo ba soji tun lokacin da zabe dongo siyasa da wuce bina yi we ne gaga stakeholder so le na kin party diwa ela mi chiga kin party diwa na baneza la de kanga na ezuga wa bo kanwa don ba mu ci yode so ba ni mi wa gaga mi bi wo gan jiji o cho yi stakeholder to me jimisa zo ni be assalamu alaikum jama'i so ku ke bu be asiri sore ezano mo bagba ni na so ko nwe je won so ku wiba na de kanyan siyasa stakeholder da bandoro amanga stakeholder ya siyasa sai wa ba zai ti buba ni to payan to le na de stakeholders ni ade ama on beke za payan ji kemina ai lotuna akiri biyan za ga ni ji nena ene stakeholder to na ai eza kundumi nyena age stakeholder kemi bi za ja gota no oyi zeji jinliani ko ade ondo choliani aji chairman liani aji councilor liani kuma alla pato to chichi atoka adi cheya wogan liani ajo to aja adanta ta ti junyen se aso eniye pipe se asa na da biayin to nga na saraje ga experience age gan still older jo to nkalo agbajare zejo to ye bidan go ba ni na dagwa ba ni na to aso stakeholder ga mo ye ba ma na sare lo be yin ayu ya zenya to ke cha constitution do ya siasa mbebe kami etito stakeholder to kí a wá gan àjọ kí èyí tún ọ for lóòdàn daga nan kí màá ní stakeholder tó lọ káàkiri gẹ̀yìn bí náà wọ́n dé àjí gẹ́gẹ́ bí siyasa ẹni èyí experience dé pípé tí ní siyasa daga tí fókó bá nínú àkàlà kó dán epo tó ní siyasa ọlẹ́ á ní kó mọ àtòkáàdì tó ṣe yìí kó mọ òyìn ìzànà agẹ́gẹ́gẹ́ tí gẹ́yìn fò kan zán zeni uyiba ga boyti siyasa bonu na yana ga ga za fujina ayu gaskiya muka mi tuko na enu ga ga ni buyo na aga mi tulun mu a tigeti ga mana bwana so mananya stakeholder don na so ba tin ya mananya stakeholder dia ni na asabangoro tu nwe gaga mudan to ba ni ki pàtàkì
na ngwe gaga daga na dai a dai pipe zai dai ji councilor yani wace a madi yani ujin to House of Assembly ko re kun ci yani to senator yani na unge dai pipe a dai no bi za mu ci eti issue yan da no wọn àyàwó ìṣáná ẹ̀yà okay gbáà ní kí èyí náà ṣe ń wòye gẹ̀gán dànà lóòrò ngábo ìdí ìsàbòsí náà ṣe fi ó kí èyí náà wòye àjí kókó ya dànà bàná àtìyá náà kó kìíyàn tó bàná àtìyá náà. sọ kó gbé àṣírí sóyà yìí wàlẹ́ gẹ̀gán jiliani itu ya manyo wa ko stakeholder ndu dan yana jina da buga amma ngoyin ya goye koyan zana liworo na dan goga aye jan daga mi yewe ba ni kelole edoshie Nigeria yeda da na na so be stakeholder uji President Muhammadu Buhari Minister nan ja so fedu shishi gani beyin a se fedu yen stakeholder nan baga Buhari Obasanjo former president ade Babangida to de nan won gan baga lo ba ni a kan lo ti mo television ge ra gege be to yen through yan calling mi pe na ya kun ka ba na television wa fe TV le afi gaga bi among so gaga ya da ran bo good Lord Jonathan president ga so you stakeholder down si down ye jonle ene ye wa ji Nigeria no ke ijo afi yo ajunle na ajun na lo injiji kanga nwa gi kimna do na na ato a mistake jinya nga na ya da amadi da na ai bounce la da wuza woro na eji fe lo e borolo asun bebeji ayan sun to go dan sai asabo ani bana gaskiya ga be gan wa da sai ti sai aso na nge ga eji ye gan nguje ga tu fo ta ti we ko e ga emi wo ya eji gan ni magani ala ga bi ge kimi gani na wa e wa da bo twan amma bana ni ya jiri ni anu ba ga bo wa tiyo e ko ene yeza kama no gan ala be katawe uzuri afa ba ga bo ita ka ta ke ngoyo yo mo su da sai asaba bo ni kimna na di gun na buyo wodi ga be lezayi cha ko di gan tinle nwe wa e ko kazan kan ma de wa uzuri uyo ka ga du de ba na wa jo ati buyo so ngoyo so mu do ba awa gagan stakeholder woyo wo ba ni na stakeholder na wo ai tun ya za woro na jali na ko gonga wo a lo bi mana kemina president Buhari ta ba da ne na be Obasanjo be cha ga na nga na tin linga Buhari ada sa be yin Buhari de ni dinya ye shawura nga yugada obola won obe ngula mudoji wa jiban tita chun ijefe gelo yebo na no pesi de gama ne ga gan shawara se ni de ku ni a ti bu yo to e ba stakeholders da kemina e tun abo yun na da on a ti ga mu da san be to local government o to kemina ide chairman da local government ba da ne no days and the stakeholder local government oshipoyenu awa eposili atuka di chair aka di chin agi adata kunchiyo to anana di experience in siasa a efoji dabuna fi do gani fi yu shawara nu amma umi ne gagan da shawara ji bando cho bi agun na li dabo ba ni na ward chairman ye party local government ba ta wo ati ga yo etun si dabo na tue ga wacha manja lona ndoro ne ga daga ward wa fe bi ona ko alizali ko alaya labi e fo si dabo na fe don fe ga ne be jamanya ji za ward ya ji no ti ga zando ti da be gun abi daga eboro ga aliza be tun we daga ward ba nga ja ci ga etun ya ste ku da ko la yin ga ni da ona nga ja ci ga a sha zai ji ga ili ga mu gikinu ya yi wodu ibo ga nga icha ma ya ona lili na ilu na un lo tun ada ona
mu da je messenger din ne be wuya na ka chawon jiza ne ji shawara bina awa gan yi la shawari ji be ward executive yi ji ayo ko na chairman ya ward ga yi ti ona nga ke ne yi wa gaga no so kai du fe ga be dabo na chenye ward no nga yi ne yi ba ga bo wa ji ga ye ja ji zo ga we bi to chairman ya ward to ga no peke no yi na adela la be tumi aram nti ji siyasa bia mun ji siyasa dauna tun daga ward wa le ga ka president ye jo un register wa national ba aga gon be da ward a shaka ward di amfani aga gon shi ward zani o ga wa gwamna yin na aga da ward we ba ga bo da register ka to ye ward ba ka fito ake waya ward ga foundation siyasa ye ma kun ye ba ga wani patan wani ya ni aga ga stakeholder bi goye tun ye executive ja lo a lokacin ya ajani ke ye ne le lokacin ba yebo ye chechile gan wa da amfani ba ne la shawara da ya zaworo na gan agagan a goye tun ya zaworo ala lo ida fedo shi da nan yo ye gan na ga bayan bayan na ya la da cheke zaji aliyo to ga da kona mu ci stakeholder da mu ci aja no da tin dali ba na ma pipin siyasa da wani na kai do abu ne jinwa e do na to ila ka ya wono na mi gan ke stakeholder anga unga ya ti ngonga no ani do so ga iliza ori zabia yeza ba ko ne da wole ne fe junlo to nga da je na stakeholder ge be ku ya shishi ya za woro zo nga stakeholder sai shi jun so na ga junlo to ina oda ka janga le to ida mi tinjani stakeholder ji ena mai le na da na gogo ye na ji be gogo na ya efe ego na da gun ya za wangi a na ji ili na de tukanga da don ili na ili na wa je failure wa ya zo ya ili na ali na su kwa zo ya mo to mo ko ya tinga so lu dan zai ji ce card ya word ibo yi ce li word ibo nan aga kai iti word ibo word ga bo ye le gan ga bo ye san gan ye no gani ye lo zo ba lo gani ake ye da bandoro gan zango tin na ko bando cho ga aga gan abeda ji ya mutu ga gan ke na ye wa nan be ja alu ti ce ti sai aso a tinga to APC on so to PDP to ina na kenan kemino ina don zeali dan ko ba ni gun ji ko nan ga un ko chejon e na maka da bo ni kanga na unga ga e gun pyon mun ji zane sha go galiani na se sha go galiani a lokacin ajani e zan ci ko ga to yi mo za ka ta kayo amma ga Allah ya tuza woro nan ji ala ko ate ti fe lo ada ji ja ka cin baliya to jama'a yiwo izali saranya ni dona etu to non goyi gagan zadele idejin ekojugo galiani amade gagan adi ihima akitim do ne nina yina ani jara gogo jondabo agagan abi aliya ba ko asha bela ba ya zana taiku ejin ekuna to mi ni egan na mi akede ga na gbin ega igba nna ga gagan okay stakeholder na ji adaji bando chowo gaina ga baba ga bwana wa fani do na kashi aga shawara la san fitu we ga adaji ni abela wa la san zami ja chaju ga kashi ade bu ba fiti bwa nwa ja ndo so ku be do filafi ya yi ngo le ke yinun penchi bataki o so party ye wa ina lari kici be na akele o ga tu te bianye yo ya fe kiti ka fe te ya fe gage tu buari amma kafin yi bi gage yi ni ke gagan yi na yan tu bonan wada wallan duali na bizu wada iyaka egan la yo ya to kacha kuya ti iya kai zane ye baba da nan wani de bi ba to kemu yo albarika yin zafayin shi beti bo sarai yin so ebo na zandoro ga deun nan ka ebo ga mawe fundocho wa jun karan ebo fundocho aji da otu ga gan zandoci ya lamini a kuwa da shi bandocho na abi ba kan ya zane shi mun kana mun ta siyasa ba
Egamila yoya. Koton ko ci bani fo ci wole gan e gina jama iloro mamaci ilori ji ado ji kube a ṣe party jo gan ilori party bo abe ba won no je mi gade ila le ya e ka la yi tu gan ye lo ji san lo je ji ja don na zege je do ju san no ta gwa be ta wu ju don na ga ji mu ja ko ma e doro no ga yi na ba na so ko try no na ga dan no oge chi san lo ti le gun ga jo ena ajia to chi je na be jon bo yan itu ilu je mo sere ti ndoro lai we gan yan ti ta chi da je si na ndo cho ga gan e gan poki ba ga bo ya da gan won ya eza be wo ni ye ku do ji ke ba wo gan yin na ji fi loro ko fi Kaduna e ji party gi chi ji ji kan za ji na e kokoro ji ye na idan na isu ide gan mi na ya lasungwa ya za mi ji na amoji ga party gi ya ga ya ku pata ke ba yina jin bonu chape to ga ye ga mi tin jizo Kaduna ozo ko Ilori ozo ko Abuja ozo ye chabe lai ku bia gun yina jin ga nan bwa an ga da ka di che ba na ji da ba ga na ga de tun ale Ilori a che ku ka di bi party ga da cha so wa wrong mi kan ni wa wrong ina ma ja na di sunna ba to bia ci ma jama'i ina mana degi ya ci da yi yun ka sha ga shi ke dokun non ga ngwe ga yi bina amma yi bayan lokacin ne da yi kundu na mi awabi ga izana mi yan tiana izaide shi to bashi dan do ti la pe go to da mi dina dan do ti mo pe leani mi awabo la sun no lo to la jama je bana ba le cha do la sun na bia to so ku ke bu ga shi su sunami ye Zakariya o sa du saba tun daga ya fune ga bungo to la yin ga la di mo pati yo ne mo ma pati ga mi to mi to jama ji sunanya igata iwa ni dona minama la shiri na bia ile she Usman da fodo bia chi ma idabe etiaba nye shiri nye na se che wu yoro be shiri woro na ya be la bia ina se kadi